U ovom videu otkrivamo zašto se zakivaju karanfilići u limun i luk. Saznaćete i zdravstvene koristi od kombinovanja limuna i karanfilića kao i luka i karanfilića. Pa da krenemo. Isečemo limun na pola i u pulpu limuna zabodemo karanfiliće. Karanfilić je kao ekser. Sa jedne strane šiljat, a sa druge ima glavu. Oštri deo ulazi u pulpu. Inače, karanfilić u kombinaciji sa limunom može ublažiti mnoge zdravstvene probleme. Izvadite karanfilić iz limuna i stavite na bolan zub. Neverovatno, ali oslobađa zubobolje. To je moćan analgetik. Karanfiliće zabodite u limun i držite u stanu. To je osveživač prostora. Prijatan miris se širi zahvaljujući sastojku eugenolu, a sem toga to je i odličan repelent. Tera insekte poput komaraca. Komarci mogu osjetiti taj miris i on ih drži na distanci. Veoma korisno jer oni mogu biti prenosnici nekih bolesti. Karanfilić i limun izgledaju ukusno. Mogu se jesti. Ukusno je i zdravo. Mešavina karanfilića i limuna kada se pije u soku ili čaju čisti creva od gljivica, bakterija i parazita. Nema ničeg boljeg za snižavanje holesterola od karanfilića i limuna. Regenerišite telo u slučaju umora i smanjite bol u mišićima. Kako konzumirati karanfilić i limun? Evo jednog jednostavnog recepta koji uključuje karanfiliće i limun. Potrebni sastojci su limun, 2 karanfilića, čaša vode, kašika meda. Očistite limun od kore i isecite na kockice. Ubacite limun u blender. Zatim dodajte i 2 karanfilića i čašu hladne vode. Miksujte kratko. Procedite smesu kroz cediljku i u sok dodajte med ili zaslađivač po želji. Dobili smo tako ukusan i osvežavajući napitak koji je bogat vitaminima i mineralima, a ima i svoje zdravstvene koristi. Da li vi znate još neki razlog zašto se karanfilići zabadaju u limun i luk? Napišite nam u komentarima. Druga kombinacija koja uključuje karanfiliće i luk daje mnogo koristi za zdravlje. Zašto sada zabadamo karanfiliće u luk? Postoji opravdan razlog. Isečemo glavicu luka na pola.
Zabadamo karanfiliće. Izbockajte luk oštrim delom karanfilića. I sa drugom polovinom luka uradite isto. Rasporedite u sobi. Smatra se da je ova kombinacija izuzetan čistač vazduha od virusa i bakterija. Posebno je korisno u toku grejne sezone kada se prozori ne drže tako često otvoreni. Preporučuje se u prostorijama gdje je slaba ventilacija i gdje ima duvanskog dima. Ne brinite, miris karanfilića će neutralisati miris luka. Postoji i drugi razlog. Karanfilići u luku, baš tako zaglavljeni, se koriste kao kombinacija začina za pripremu nekih jela. Na primjer za čorbe. To je francuska tehnika koja se zove zakovani luk, u kojoj je prepolovljeni luk načičkan sa 8 do 12 karanfilića i zatim dodat u čorbu ili za dinstanje. Tako da karanfilići ne ostanu u čorbi koja se jede, nego samo daju doprinos ukusu. Pa ipak kombinovanje karanfilića i luka je najpoznatije za kosu. To je jedna od najboljih mešavina za rast kose. Oljuštimo luk i sečemo na komade i ubacimo u 1 litar ključale vode. Zatim izgnječimo 10 karanfilića pa ih ubacimo u vodu. Udisanje ovih isparenja od luka i karanfilića je izvanredno za čišćenje i jačanje organa za disanje. Tako da se apsolutno može koristiti i za inhalaciju. Kada se ovaj čaj od luka i karanfilića ohladi, procedimo ga i sipamo u prskalicu. Prska se po kosi i utrljava u vlasište. Karanfilić donekle neutrališe miris luka, tako da nije strašno. Iskustva sa ovim losionom su odlična. Neki korisnici kažu da je kosa ponovo počela da im raste. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.